rayo kami o tidi teman tu kaisa kutum lai mani ini nih main udah bom hai gat sagar sini je rayo khama lokuni ha mukting mani boni pore bibinno jaga theke sing tei thurwksa jaga baro sing aro develop khaini bangoi tei naw khu khairwani boni siddhanto tei sing jaga jaga wono ama haike sini reserve forest bisingo illegal occupied fatarni phai miya musulman rok je beaini babe dokol khaimani bono sing সংবিধানী রুল যে দ্বারা অনুসারে जों বনো প্রশাসনিক থানে जों চাপ খাই বনো উঠাও রাওয়ানি বনি বুকাইসা চিনি ডিমান্ড তংনাই বসকাঙ্গো जों ইলিগেল বাংলাদেশি গুসপেক ইমপ্লিটেশন ইসলামিক মিয়া মুসলমান রোহিঙ্গা রক ফরক এডিসি এরিয়া বিসিংও যে রিজার্ভ ফরেস্ট বাই খাসলেন ইলিগেল ভাবে বড় অকুপাইড খাই তং পাইমানি বনো ভারত সংবিধানী মোতাবেক আইনে অনুসারে যাতে বড়নো উচ্ছেদ খাই নেংলাংথং প্রাকৃতিক সুরক্ষা খাইলাংথং বনভূমি সুরক্ষিত নেংলাংথং বনি ব্যাপারটি जों ডিএফ সানি जों ডেপুটেশন খাইনি বাঙ্গই जों তিনি আলোচনা খাইयो তাই गुमती डिस्ट्रिक्टनि जनजाति भूमि संस्कृति सुरक्षा मंचनि कायसा तिनि गठन खायसाखा जों सिलेक्ट खाय जों सिक्रेट भाबे आसावै जों आलोचना खाय एसे नानि बक्तव्य tei kaisa sungmung lukurawni sungmung kaisa tripura hasteo tabok sujora even 184 jona raja o hanarul khai thangkha or misi pray 3000 থেকে 4000 বছর রুল খাইলাংখা 5500 বছর রুল খাইলাংখা কিন্তু রুল খাইমানি সাথেও ত্রিপুরানি রাজা ফানুসি কোন ও হাওয়া রুল খাইনাই বিজাতি রক না খালি ব্যাপারী মাসাবো অহানি নরিমানিয়াখো বাঙ্গাসুরা থুমাইনবো নরিমানিয়াখো একে কখিয়া ব্যাপারী মাসাবো নরিমানিয়াখো হনে সাজাবাই দं কিন্তু নংকে ব ফান ব শক্তি বাই তিনি অমাইকে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রন নং রিমুভ খাইবাই নং অমাই খাই তমা অব লোকরাव वाना जाबाय दं किसे बरम बाहाय नों मेसेज रन अमोके कायसा आध्यात्मिकनि ব্যাপার अमानि व्यक्तिगत फिल्म आध्यात्मिकनि ব্যাপার कायसा उचुक साकानि बर कायसा संगै रहमानि दंगो जे समयबो जेकुनो दफा फानो तलाक लगै पतन कलाय दंगै हा सेजागै तलाक लाय दंगनि बन्ति दं तमनि समयबो उ समयबो नों आलाय खायै बरगनो खरांगो खनारoi खुंजो खनारoi बर डिजिसन यामो उचुक साकानि सृष्टि नाफां स्वयं सृष्टि नाफां भगवान श्री हरि नारायण बनो उ शक्तिनो फानरबै बनो कक सारबै बनो अफिस काचारियो थुंपारि सुबावै बनो अफिसार कथा कर्तनि बखाव मनजै खारिबो सिनि उ सामुनो ताक सक्सेस खारि ताइबो सुबानाय ताइबो फानरनाय ब निरक जदि कबैनि पक्षेव सामिल नाखे निरनि थुंपारिनि सक्सेस नाय जदि कबैनि पक्षेव सक्सेस नि अधर्म पक्ष थांनाके बा जे कबैनि पक्षे फाइने ब सक्सेस नाय अधर्म पक्षे बके सक्सेस नि यांने tei kaisa sungmung lukurok belai wana jago baksa kabangma political party rok hingke rang political party ni pisone boi kabangma borok follow khlairok tharo baksa rang manani bagoi beneficiary manani bagoi nok manani bagoi sakri manani bagoi ba kabangma rang poisa ajinani sep sapno naisigoi kabangma borok rok tharo party ni pisone nini logeo daily nang ring haikena hazar borok kuthumai phayo sara tipar rajani kuthumai phayo borok na tamani bagoi nang bahai ke kuthum roma bar nang rang poisa roi de nahor ba nang nin thani kuno borok no je reimanani komai phan rok detang abo lukorni sung nang tuma jawab ronai omoke ani rang bukurei ja ang ani shoriro sulu rudraksha ramaboli rikasa tongjau amahai adyatik ni bishoyti ang masapio nai je somoyo nang mortologo thangoi munisoni avatar nai ning jokhon दफा मुक्त रनि फाइफोरो ओ पृथ्वी साका मुनि सरगनो देव लोगनि कबांमा देवनि अंशना देव लोगनि बर अवतार ना फाइजा गुताउ उसुरनि अवतार बनानै कबांमा तंग के उ समयो जरा देव लोगनि अवतार ना फाइजा मुनि सव फाइजा स्वर्गनि मताइ रकनि देव वंश रबरक मुनि सव कबांमा अवतार ना फाइजा बरक ओ मुनि सरक नि लगे सुवावि न फानरना हिबा आगे साइ रहमानि तंग हानि दाराय तिनि जारा और अंश खाइ सव जुक्ता खाइ ब देव लोगनि बरक देवनि अवतार जतन tei kaisa sungmung kabangma borok rok je salo nang ras abhishek nawoi lal chandan bai nang tui to koboi dud bai to koboi
nang rasti lok na mani parewo nang sak sak no nini identify khlaikha identity nang rokha je nang o hani raja adatik babe nang songjak mani no basa kabang na sauje logrok nin thani korai krei bayong krei soino sena bo krei rajbari bo krei nang bai ke rajbari krei nini thani korai krei mayung krei khlai bai ke raja ngni makha borok wansoi kok samne সাধারণ borok ni wansong nang bono bai ke kok khirok mon nai অমত ও সময়ও আং সাফরত আনি আধ্যাত্মিকভাবে আমি ব্যক্তিগত ঈশ্বরনি যে আধ্যাত্মিকভাবে আং সিমনো গসেও প্রভুনি থানিও আপর পাবলিক আনো রাজা হুন্দি আং হুনি আং পাবলিক থানি আং রাজায়া তোমাকে ঈশ্বরনি থানিও আং ঋষি হিসাবে আং বন বরক আনো মহারাজ যাও তাবক শ্মশান সাধু তংসিনি বন বাহিনী শ্মশান সাধু মহারাজ শুনু মানে অমাহাই যারা রিকসা খাইজাক বনকে जों মহারাজ হিসাবে সম্মান খাইকে দেবনি উপর जों মহারাজ হিসাবে বরক जों আধ্যাত্মিক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত গছে মানে প্রজারগ্ন আনো রাজা মানে দিব হুইয়া আনো হাই আনি লগে ফাই দিব হুইয়া তোমাকে আসগনা আং মুং সাসার মায়া খারমায়া ফানাং যত প্রজা যত মানব জাতিন থানি আনি কল্যাণী বরনি হামমারি বরনি বসকানি আগক মুং বরনি মুক্তিনি দাতা দে আনি আশীর্বাদ তমে আং রাং পয়সা মাইরুম সেসা বাগ্র জামায়া ফানো আনি বাক্য যাতে সিদ্ধি এঙ্গই মনুষ্যনি থানিও ব আশীর্বাদ না বড় মুক্তি না বনে আশীর্বাদ বন আং রাং বাগমানি রি বাগমানি কা আনি রাং রি ক্রি ঠিক নি কিন্তু আনি বাক্য ব সিদ্ধি নাংথুম ব Tripura hastewo tabok sujara जों नुबै दङ गोबां लुकरक मुक्तिनि आकांक्षा ngoi लेंफ्रा लाइजाक हाहाकार चालाइजाक जे पार्टी फानो दफानि मुक्तिनि कक सांगे अ जारान जों रिफ्रेलाइ दङ हान त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक बरक दफाराव हिंगाके जे मुक्तिनि आकांक्षा रक नि थानि पिसने जे फाइनाय रक न नों मुक्ति रवानि जुरातै बुसु जुरातैनि इच्छा दं बा बुसु जुरातैनि बिजन दं मुक्तिनि बागै সত্যনি পক্ষে যারা সামিল লুমফাयै जों যে সংগ্রাম খাইমানি তো गोबां मान भारत स्वाधीन खाइफ्राबो अनेक किसु संग्राम खाइनो माखाय ताबक बाहायनो जों भारत संविधाननि जे आइननि मुताबिक जे संविधाननि द्वारा जे आर्टिकल द्वारा न तैनि जों ओ आइन बायनो आगौगैसिनि मानथायनो जों आस्ते जों बनानो आस्ते आस्ते जों आगौगैसिनि सक्सेस माखायनाय जों बैबाय बुलाया तिबो तगलाया साला सुवारबो हुया तमाखे संविधाननि जे रुल मुताबिक चिनी बांगै जे द ट्राइबल दफारनि बां बनबासी रनि बांगै बोसक जरातैबो बरनि सुजाक दं बनानो बनि दाराबायनो जों अमन आगौनाय बबायनो जों सक्सेस खायनो जों तैरि खाय तेकाइसे ओ यागो तिनि जे बय बिजाब नु माने ओके बय बिजाब के तमान ननि नि सुइजाक दे अमखे श्री हरि विष्णु पुराण अमक आइसाब गामाकु कामिनि चिनि बाबाजीबो मुक्तमासि बुसकांके किजा पनुके जानाय श्रवण कुमार जमातिया बाबाजी महाराज श्रवण कुमार जमातिया महाराज बाबाजीनि ब आनो काइसा बय विष्णु पुराण ब आनो दान खाइफैमान ना गन ग्रहण खाइला और विष्णु पुराणनि गोबांमा और जागाव श्री हरि विष्णुनि अवतार बनि महत्व और जागा गोबांमा सुइजाक दङ ओंखाय अमनो आं आस्ते आस्ते परेनाय ब तिनि आनो गिब रय खालाम लाइक